besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaitée. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Безнең белән бул. Остазыбыз, сине тапкан ана бәхетледер. Allah sizin tınlauşılar, hemen ötevşiler, bəxtli. Ustaz, dua qılırğa үйрәт безне. Siz бұлай итеп, дұға қылығыз, атабыз, исімің изге деп, иқрар етілсін, патшалығын келсін, бізге күн сайын күндәлік ризығыбызны бер. Біз де яузларны кешірген кебек біздің гынахларыбызны кешір. Бізні құтқыға душар етмә, яузлықтан сақла. Аллаһы Тәгалә изге язмада кешелекне коткару өчен Мәсихнең җиргә киләчәген дөньяга белдерде. Гайсаның тормышы аның борынгы пәйгамбәрләр сөйләгән зат булуын ачык дәлилли. Ишагия гыйфәтле кыз авырга узып угыл табачак дип пәйгамбәрлек иткән иде. 100 еллар үткәч Гайсаның тууы бу пәйгамбәрлекнең үтәлүе булды. Ул изге зат Аллаһ Тәгаләнең рухи улы дип аталачагы турында да белдерде изге язма. Гайсаның тормышыннан без нәкъ шуны күрәбез дә. Авыруларны сауыктырган, гөнаһларны кичергән, Аллаһ Тәгаләнең мәңгелек патшалыгында иминлек алсыннар өчен кешеләрне аның белән килештергән. Гайса кешеләр урынына аларның гөнаһлары өчен үзен курбанга китергән һәм үледән терелеп торган. Минем тормышымны миннән бер кем дә ала алмый. Мин аны үз ихтиярым белән бирәм дигән Гайса. Гайсаның тормышы пәйгамбәрләр язганның, Аллаһ Тәгаләнең изге сүзенең хак булуын исбат итте. Пәйгамбәрләр Худайның сүзләре саф, Худайның сүзләре күкләрдә мәңгелеккә расланган дигән. Гайса үзе әйткән, күк һәм җир юкка чыгачак, әмма минем сүзләрем юкка чыкмаячак. Гайса безгә тулы камил тормыш бирү өчен килде.
Жәннәт бакчасында кешеләр Ходай әйткәнчә түгел, ә үзләренчә яшәүне сайлаганга күрә Аллаһдан аерылган иделәр. Изге язмада барсы да гөнаһ кылдылар. Гөнаһ өчен җәза үлем дип язылган. Бу Аллаһ Тәгаләдән мәңгелеккә аерылган булуны, рухи үлүне аңлата. Ибраһим угылының үлемен үз өстенә алу өчен бәрәнне җибәргән сыман, Аллаһ Тәгалә Гайса Мәсихне безнең урынга үләргә дип җибәрде. Гайсаның тормышы, үлеме, үледән терелеп торуы Аллаһ һәм Аллаһыга ышанучылар арасындагы мөнәсәбәтләрне яңартты. Гайса артыннан баручыларның гөнаһлары кичерелде, алар Аллаһ Тәгаләнең мәңгелек хөкеменнән коткарылды. Гөнаһ кыллыгыннан, гаиптән азат булу һәм чын тормыш менә нәрсә тәкъдим итә Гайса бүген һәр кешегә. Бу ниндидер дин тоту түгел, бу Гайсәгә ышануны аңлата. Менә мин ишек төбендә шакып торам. Кем тавышымны ишетеп ишеген ачса, мин аның янына керәчәкмен, ди Гайса. Гайсәгә иман китерү, Гайсәгә эндәшүне, гөнаһларыбызны кичерүен үтенүне, аңардан безне үзе күрергә теләгәнчә итеп үзгәртүен соравыбызны аңлата. Бу фикер нәтиҗәсе я булмаса хис тойгылар түгел. Без Гайсаны ышану аша үз ихтиярыбызның карары белән кабул итәбез. Әгәр кеше Гайса Мәсих артыннан барырга әзер икән, ул Аллаһыга гади генә дуга белән мөрәҗәгать итә ала. Бәлки сез хәзер Аллаһ Тәгаләгә тормышыгызны ачарга әзердер. Әгәр шулай икән, сез аңа ихлас күңелдән менә мондый дуга белән мөрәҗәгать итә аласыз. Гайса, мин сиңа мохтаҗмын. Хашта минем гөнаһларым өчен үлгәнеңә рәхмәтлемен сиңа. Гөнаһларымны таныйм, кичер мине. Мин сине коткаручым һәм тормышымның хуҗасы итеп чакырам. Гөнаһларымны кичереп, миңа мәңгелек тормыш бүләк иткән өчен рәхмәт сиңа. Мине нинди кеше итеп күрергә телисең, шундый итеп үзгәрт. Чөнки хәзер мин синең артыңнан барачакмын. Амин. Гайса үзенең артыннан баручылар турында булай дигән: Минем сарыкларым минем тавышны ишетәләр. Мин дә аларны таныйм һәм алар минем арттан баралар. Гайса сөйләгән тулы тормыш белән яшәү өчен аның артыннан баручылар һәр көн дуга кылып Аллаһы белән сөйләшәләр. Аның сүзләрен укыйлар, тыңлыйлар. Башкаларга Гайса турында сөйлиләр. Аны яратучылар һәм аның артыннан иярүчеләр белән очрашалар. Гайса Мәсихнең вәгъдәсен исегездә тотыгыз. Күктә дә, җирдә дә бөтен хакимлек миңа бирелде. Мин дөнья беткәнгә тикле һәр вакыт сезнең белән.